Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English learning. Okay, good morning, student. How are you today? I hope all of you in a good condition today, so we can learn about English today with online learning. So, karena ada keadaan di mana kita masih pandemi, jadi kita akan belajarnya melalui video online pembelajaran. Nah, today we will learn about greeting. Jadi, hari ini kita akan belajar yang namanya tentang greeting. Di sini kita akan materinya masih tentang greeting dan live talking, tapi untuk pembahasan awal kita akan bahas dulu yang namanya greeting. Okay, so let's we start our study. Okay, before you start our study, I hope you can like and subscribe this video, and don't forget always like and subscribe this channel. Okay, next. Okay, what do you first when you meet someone? What do you do first when you meet someone? Apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan seseorang? Maaf ya, bukan pertama kali, tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang. Apa nih yang kamu lakukan? We greet someone. Kita kita menyapa seseorang. Jadi ketika kamu bertemu seseorang, yang kamu lakukan pertama kali adalah menyapanya. Ya, the first time you meet someone, you greet that someone. Okay, now we must learn what is about greeting. So sekarang kita lihat greeting itu. Okay, greeting adalah ungkapan yang biasanya digunakan seseorang untuk melakukan tegur sapa atau salam dengan orang lain. Jadi di sini paham ya, bahwa greeting adalah ungkapan yang biasa kita gunakan untuk melakukan tegur sapa atau salam kepada orang lain. Misalnya kayak hello, hi, just only you can say good morning. Okay, this is the example of greeting. Hello, hi, good morning. So, let's we start of greeting and respond. Contohnya greeting kayak apa sih? Dan responnya apa ya? Jadi ketika orang mengucapkan greeting, ketika orang mengucapkan salam, kita harus memberikan respon ya. Nah, itu contohnya kayak gimana sih? Contohnya, okay, we have a greeting and response. Jadi kita punya beberapa greeting sama responnya nih. Ini beberapa contohnya ya. Misalkan kita ada yang mau nyapa, hi, kita jawabnya juga hi. Hello, kita juga bisa jawab dengan hello. Atau ketika orang menanyakan, how are you? And then jawabannya, responnya adalah I'm fine. How's life? Fine, thanks. How's everything? Very well, thank you. How are you doing? I'm okay. Not so bad. How are you? Itu bisa beberapa respon. I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. And then how do you do? How do you do? Oke. Ketika ada orang yang mengucapkan salam menggunakan how do you do, maka responnya juga harus how do you do. Oke. Formal and informal greeting. Jadi greeting itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya formal greeting dan yang kedua adalah namanya informal greeting. Nah, kalau formal greeting use informal situation like greet someone with respect, formal classroom, presentation, etc. Jadi formal greeting ini digunakan ketika situasinya kamu ketemu seseorang yang kamu hormati, atau kamu dalam kondisi formal, atau lagi presentasi dan yang lainnya, maka formal greeting itu adalah wajib kamu untuk gunakan. Okay, and then the second one is informal greeting. What is the meaning of informal greeting?
Informal greeting used in most informal situation, like when you greet your close friend in schoolyard or to someone you meet on the street. Jadi, eh, informal greeting biasanya kita gunakan apabila ketika kamu ketemu teman dekat kamu atau kamu ketemu seseorang di jalan, ya kan? Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan yang namanya informal greeting. Oke, don't forget formal greeting, informal greeting. Formal digunakan untuk situasi yang formal, untuk kayak presentation, untuk ketemu orang yang kita hormati, sedangkan informal greeting kita gunakan ketika bertemu dengan teman dekat kamu atau bertemu seseorang di jalan gitu kan. It's okay. Oke, next. Nah, formal versus informal greeting. Nah, gimana ini? Eh, contohnya formal greeting sama contohnya informal greeting mana ya? Nah, I give you some example for the formal greeting and informal greeting. Jadi, di sini ada beberapa contoh yang merupakan formal greeting dan ada beberapa contoh yang menyatakan di sini adalah informal greeting. So, uh, so this is the example formal greeting expression. Number one is hello. The second one is how are you? And then you can say good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? It's nice to meet you. How is it going? How are you doing? Good to see you. It is a pleasure to meet you. How do you do? It's an honor to meet you. And the last one is nice to meet you. That is an example of formal greeting. And then informal greeting. Uh, this is some example of informal greeting. Let we say we have hi, hey, what's up, howdy, what's new, what's going on, how is it going, how are things, how is everything, how's life, long time no see, it's good to see you. Nah, this is the example of informal greeting. Jadi, yang sebelah kiri kalian itu adalah contoh greeting, contoh salam ketika dalam keadaan formal. Nah, yang di sebelah kanan adalah contoh ekspresi greeting, ekspresi salam ketika dalam kondisi informal. Okay, you can choose wisely when you informal or informal condition. Jadi kamu bisa pilih dengan bijak gimana kamu memilih ketika tergantung dari kondisi, apakah kondisi itu adalah formal atau informal greeting. So it's so easy, right? Okay, greeting. Let's we deep drill deeper for formal greeting. Jadi kita lebih ke dalam lebih untuk ke formal greeting. Nah, kalau tadi contoh formal greetingnya doang, sekarang ada beberapa formal greeting yang dilengkapi dengan responnya. Kita punya responnya. Jadi ketika orang mengucapkan formal greeting, kita harus tahu ada balasannya, responnya. Itu namanya respon. Jadi ada expression, ada respon. Ketika orang jawab, misalkan ketika orang bilang hello, maka kita jawabnya juga harus hello. Misal hello, hello Dudi, and then the response is hello Ani. Nah, itulah namanya expression sama respon. Jadi ketika orang memberikan greeting, kita harus meresponnya, tapi harus dengan eh, yang sama ya, jangan salah. Misalkan kata orang bilang hello, masa kamu jawabnya I am fine, nah itu kan nggak nyambung. Jadi tetap kalau hello kita jawabnya dengan hello. Kalau ketika orang bertanya how are you, maka kita responnya adalah I'm fine, thank you. And then kalau yang lain, and then begitu juga seterusnya. Ketika orang bilang good morning, maka responnya adalah good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. How do you do? How do you do? What are you doing? I'm doing well, thank you.
How is everything? Everything is fine, thank you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Good to see you. Good to see you too. That is some expression and response where use when using a formal greeting. Okay. Next thing. This is same as like formal greeting. We have expression and response for informal greeting. And then this is the example. What's up? And then the response is pretty well. How are things? Not bad. How is going? Well, nothing special. How is life? It's pretty good, thanks. What's new? Nothing much. What's cracking? Great. How have you been? I have been fine. Okay, that is the expression for informal greeting and the response from the informal greeting. Jadi di sini ada beberapa dari expression dari informal greeting dan responnya. Oke, you can do that. Kamu bisa praktekin langsung di kehidupan kamu sehari-hari mungkin. And then next, this is an example. This example from dialogue. The dialogue, and then this is a greeting when using in dialogue. Jadi kita akan menggunakan contoh greeting dalam dialog. Contoh example one, dialog one. Teacher, good morning, student. Student, good morning, sir. Teacher, how are you today? Student, we are fine, and you fine too. Oke, dilihat di sini dalam kondisi dia ada beberapa greeting. Contoh good morning. Good morning, student. Good morning, sir. Nah, itu ada greetingnya ketika kita menggunakan good morning, and then responnya adalah kita menggunakan good morning juga. And then kedua juga ada how are you today? This is the greeting. Bagaimana kabarmu? Ya kan? Student juga jawab, merespon, we are fine. Nah, di sini juga bisa kita menanyakan balik keadaan guru kita. And you? Fine too. Guru pun menjawab. Okay, this is an example of greeting in dialogue. And then we can look at the dialogue too. Hi Ume. Hello Mas. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going, Mus? I'm going to Bonder swimming pool. Will you join me, Oh, sorry. I must help my mom in the market. Nah, kita lihat di sini juga memerlukan contoh dialog yang ada greetingnya. Almusto berjawab, "Hi Ume," and then the respond. Ada responnya di situ, "Hello Mus." And then Almusto juga ini salah satu greeting juga, "How are you doing?" ya kan? Salah satunya, and then jawabannya responnya adalah "Pretty well." Ya kan? Ya, itu tadi yang kita pelajari kan, ada beberapa. Di sini bisa kita lihat kalau dialog pertama kita menggunakan good morning and then respon good morning, ada how are you today digunakan juga di sana. Kita jawab dengan respon we are fine and you. Nah, di dialog 2 kita menggunakan greeting yang mana di situ ada yang namanya hi and then the response is hello and we use you how are you doing and then the response is pretty well. Jadi di situ kita menggunakan greeting dalam dialog. Oke. Di sini ada beberapa exercise. Nah, ini ada 1 sampai 5 exercise. Nah, untuk exercise kali ini silahkan kamu kerjakan di buku tulis. Ya. Jadi dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti kita periksa ketika kamu tatap muka. Giliran ketika shift kamu tatap muka ya, ketika giliran kamu tatap muka. Nah, ini tugas harus sudah selesai. Jadi kalau misalkan kita nggak ketemu hari ini berarti minggu depan. Jadi minggu depan berarti kamu sudah selesai mengerjakan ini. Dan kita periksa ketika pertemuan di kelas. Oke? Don't forget to doing this exercise lah ya. Jadi jangan lupa kerjakan nih exercise-nya di buku tulis. Oke? Bisa di pause dulu biar bisa dilihat soalnya mana aja. Oke? Think enough for today. Ya cukup ya untuk hari ini. Maybe next time
we can drill so many expression in greeting. So the next time we will drill about live talking. Jadi, so thank you for today. See you next time. Happy happy English. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, don't forget to like and subscribe. Okay, thank you. See you. Bye bye. Goodbye. Bye bye.